Plastering naman tayo mga lods. Ganyan, sa mga baguhan. Ganyan lang, pitik-pitik lang. Paikot-ikot, tas pitik. Yan po, plastering ng wall exterior. Yan, binubuli po na natin dyan. Buli-buli. Tapos nagbuli, guguhitan na natin. Lalagyan natin ng konting design. Pag maluwang yung pader, pwede nyong lagyan ng design para maganda naman tignan mga lods. Yan. Di-level natin, tas hulog. Mimetroin natin, tas guguhitan. Yan. Ayan na po. Ayan. Para man po may konting design.